galing sa Dios. Isu nga nyaman nga basol, nga kayat nga maianak ti panunot mo, resist it in the name of Jesus. Amen? Amen. Resist it. Usaram ti sa ti Apo, resistaram. Pabang tinagan ni Apo Jesus, usaram nga mang sumar di sa ni Apo. And then ti Espiritu ko na, agbibiyag tayo lead by the Holy Spirit. And then ti Espiritu ti Apo, tulungan da ka to overcome that karirik na. Maridayaw iti Apo. Amen? Amen. Yes, hallelujah. No makabukbuksing ka kuma. Ta jay unget mo ket kastala unay. Sa mga ma-overcome da jay. Siyempre no talaga gayam jay lasag mo nga unget ti marikrik na makabuksing ka nga talaga. Di ba? Sino ti mang timtar king ka nga makabasol ka? Tano once nakabuksing ka makabasol ka. Ni Satan. Si igikit di pikaon na jerik na. Tapno si kamat ay kat ibuksing mo lalo no adamang chichir di likod mo. Nga. Taananamun na. Kuna jerik nam. Yaman niya ngay nagbanagan na no tinungpal mo. Trouble. Baka nagsubli, nala na diya I speak na, saksak na kain ka. So that's trouble. You see that? Iso nga, no nilisyam da jay, no in human mo itaapo jay kaririknam nga da jay, kat nag-subside. Tinulungan na ka ti Espiritu ti Apo. Inalaw mo iso na nga tumulong ken ka. Nagkalma mo diya may sangaside, and then what equals? Peace. Ada itikapya. Amen? Tayo niya tibili ni Apo Diyos. Saan tayong agbalin ang makinirin. Saan tayo kung mga Kristiyano ang makarin. Big sabihin, whatever the peace, isutibirugan tayo. Saan tayo nga makiriri. Iwasan natin nga tayo kat makiriri tayo. Itipada na tao. As long as adati sumana. O as long as ada maaramidan tayo nga way. Tapos saan tayo nga makirin. So that's temptation. Okay? Amen po ba? Amen. So we are tempted when we are drawn by our own evil desires. This entice us. Then when we yield to this desire, that is when we end up in sin. O end up tayo itibasol. We continue in this, it leads to distraction. Death or destruction. Tungpal na ito ipakadadailan, no, ipapatay. So, the fact is that our flesh has its own evil desire. Ti flesh tayo kano, ada jay evil desire na. Isu da jay titimbangan ti Espiritu ken ti sao ni Apo Dios. Padaydayon ti Apo, amen? Amen. Meron at meron yan. Why? Kaya nagkakasala ang Kristiyano. Kasi nandun pa rin yung evil desire. Kahit sabihin natin pinatawad na tayo ng Diyos, because the choice is yours. Binigay sa'yo ng katotohanan ng Diyos kung ano ang dapat mong gawin. May mga word of God na binibigay sa'yo to evaluate, to balance your flesh. So, sa'yo, paano mo ito gagamitin? How to overcome your flesh? But, still, the fact that our flesh adalata iti evil desire na. Adalata ti dakis nga tarigagay na nung maminsan. Ay hindi na born again ka ba, Brother Emilio? Nabaybayag ka mo nga born again kapsat. Ni kaano man ba? Han ba nga sinmagikin ka iti evil desire? When no dakis nga tarigagay iti biyag mo? O no adalata? Adda. Brother Emilio. Dalata. Aday niya? Adda. Ngam no kanayunem nga agwasbasa ti sa uti Apo kumarkararag kino mag-agawa. Maabak da jay han? Maabak han? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Maabak. Ngam no maliwliwayan tayo. Kasla no maminsan maggaburan na dyan. Gusto tayo nga ibaon ni turuwak mo natin. Kasi makarinig. Aglolodak. Ipagantanda ba yung papaload on going Sunday school po na. Iso nga. Haan, dahil titilolodak. Sorry. Joke ko lang yun. Ang munak ni Pastor Biori. So, awang-awak datak. When?
Iso nga, di ba? Hallelujah! At dahil nga tayo nga mang uggan, ijay bagi tayo tulungan na tayo sa Espiritu ng ating Diyos. Amen dayo, ti Apo, amen? So nga uray no Kristiyano tayo, Brother Delio, ang tayo latanga perfecto. Adala ta evil desire kada tayo, salamat ti Apo. Kada jay evil desire tayo, inutan ni Apo Diyos nga sukatan, kada giti heavenly desires, iti puso tayo. Amen? Amen. Iso nga kanayunan tako ay mandenges kali na Apo Diyos. Kanayunan tako ay naman si Apo. So gaya nga ko na ijay Joshua, meditate the word of God day and night. Labiiken iti aldaw panunutin ti sa uni Apo Diyos tapno sa anak nga agbasol ka. Nay, perfect word of God. Pudno. Tapno han nga ag-ari da jay evil desire iti puso tayo. Panunutin tayo dagiti sa uni Apo Diyos. Usaran ti espiritu ni Apo dayta tapno evaluate na jay biag mo ngahan nga agbasol iti Apo. Amen? Amen. Let's go to other verse. Romans 8, 1 to 13. Anyati ko na ijay. Okay, so, dagiti kabil mo jay panunot mo, ikaputa born again ka, na kaya't na sa uwan nga awan ti evil desire ken ka. At dalat ta aglablaban, but the choice is, naited ken ka. Naited mo ken ka, ti banag nga, kina, pudnon. Kita daken ka nga mangpili. No tarigagayam jay lasag mo, no tarigagayam jay nasayaat nga ibaga iti sao ni Apo Dios. Okay? Ket dadjay nga choice. Dumteng iti tiyempo kasung batam ijay sango ni Apo Dios. Good morning kada kayo amin niya kakausan. Mawatan nyo dadjay. Dadjay nga choice. Dadjay nga panang piling. Ket sung batam when no ti consequence na si kamot lang ti mang-apit. Ni apay nga kunak daytoy. Kasi no natemptar ka kat nag-submit kay Jay Basol, anay na si Kandi mag-take the consequence? Sino't maibabain ijay inaramid mo nga Basol kas pangarigan? Sa bali ba nga tao? Ani, si kamot lang. Sino ti madaksan? Sika. I-plus mo pa da Jay dusam ijay sangwanan iti Apo. You see that no hanggang nga nagbabawi? Salamat ti Apo ta every time. Makakumit tayo, adapay chance tayo nga agbabawi ti sangwanan ni Apo Diyos. But not anytime, ha? Kasi baka no matay ka nga ka makababawi, adi ay ugan mo ti biyag. So agbiag ka laangan nga, iti choice mo, jay direction ti Espiritu ni Apo Diyos. Agbalin nga, nabalegi ti biyag mo. Madaydayaw iti Apo. Amen? Sige. Sino sumarunong nga bumasa? Ije Romans 8, 1 to 13. Pakibasa man Apo tinapaspas-pas. Lalakay no sikat na kasarak, tanaanos ka nga tumakder, laman nga ron. Romans chapter 8, 1 to 13. Binsa-binsaran tayo dahito, ikatdenggan tayo amin. Therefore, 1 to 13, chapter 8 ti Romans. Narot awan ikan ti pannakaupong kaligyan sa Kristo. Sa winawayaan na iti pagamurutan ti Espiritu biyag nga dagan ti Espiritu manikot ti pagamurutan ti baso ti patay. Tayo naramit ti Diyos saan nakabaylan ti linteg na aramiden gapod sa nakapoy daytoy ti sukad. Imbawon na ti bukod na nga anak iti kas iti lana ti managbasol na kasag tapno at pag-asol para ti basol. Amen. Realize nyo dahito, Kung na ti basol ti sukad. Inaramid na rin itong kapno matungpal kada tayo dagiti sa pulan tiniteg. Sa tayo ang magmagna saan na mayan nurot iti lasag, ngayon mayan nurot iti Espiritu. Manmagnatayo ka no, ano mayan nurot iti lasag, mayan nurot iti Espiritu. Nagijay nga word niya, analyze mo ka din. Okay? Verse 5, dagiti agpiyag, mayan nurot iti lasag, ket itang kanuda dagiti banbanag iti lasag, Kano da iti banag tilasag, dagi dyan bibiyagahan nga na espirituan. Nanda tayo nga namati. Ada ti espiritu kada tayo nga balbalanse. Tuloy mo. yung dagiti agpiyag ka mayan nurot iti Espiritu, ket itang kanuda dagiti banbanag iti Espiritu. Amen. Verse 6, tati panagpanpanunot ti lasag ken patay, at panagpanpanunot ti lasag ket patay. Ngem,
di ba nagpanpanunot espiritu ket biyag ken palna. Hallelujah. Ito ket gaputa di ba nagpanpanunot ilasad ket sung malungasin ti Dios kaawang daytoy iti panangituray ti Dios. When mo saan na kabailan apay turayan iti lasad. Bati adda iti lasad ket adda ang maparagsak iti Dios. No pay kasta awan kayo iti lasad nim adda kayo iti espiritu. Amen. Inupod no nga agnaet ti espiritu ti Dios kar kayo. Ngem no adda ti awan ti espiritu ni Kristo ken kuana saan isuna ang kupal ni Kristo. Hallelujah. No adda ni Kristo kada kayo nga kay tibagi no may papan iti basol. Ngem ti bibiyag ti espiritu no may papan iti kinarete. Amen. No agnaet kada kayo ti espiritu ng pagungar ken Kristo isuna anang pagungar ken Kristo manikot kada iti natay ket magkadnet iyan. Nga inlasagan ang bagiyo babaen ti espiritu na nga agnaet kada kayo. Narod Amen. sa kapsat nakautang tayo yung saan nga itilasad at no agbyag ang mayanuro itilasad. Verse 13, tano agbyag kayo ang mayanuro itilasad at tumpal kayo iti patay. Ngayon no babaen ti espiritu di pa na papatayo kada iti galad ti bagi agbyag kayo nito. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Biyag espiritu. So, how do we overcome flesh? Okay. Introduction pa lang dyan. O, itata, mapantayon. Number 1, kasanong nga ma-overcome na ito, tada ka nga ron iti lasag, pailaan nga Kristiyano. Number 1, know you are free from the power of sin. Dapat ma-realize mo, maanag itirik na ken tibagim ti espiritum nga sika ket nawaya-wayaan kan ti anyaman apa nakabalin ti basol iti biyag mo. No maamiris mo dadjay ken ammom dadjay iti bagim. Saan mo nga kayaten ti agbasol? Apay sino ayamot ti kayat na ti agbasbasol pay lang siyempre haanan di ba? Kasi dakan kini Kristo. Ngem dapat ma-realize mo, maamuan iti pusom ken iti bagim that you are totally free from the power of sin. Sika ka talaga nga nawaya-wayaan kan iti basol. Mangpanagnak, Romans 6:6-14. Okay, kunana, knowing this, that your old man was crucified with him. Dadya kanudaan ang kinataom na ilansa ken kuanan kini Kristo. That the body of sin might be done away with. Dadya kanu na ilasagan nga basol kuna na ijay na inayunan nga na i-cross. What we should no longer be slave of sin. Ket saan na tayo pulos ngay na dipan daytoy nga basolen iti biag tayo. 14, for sin shall not have dominion over you. Daytoy kanu nga basol saan na kan nga dominaran. Saanen nga isu ti mang dominar ken ka kasla idi awan kapay kini Kristo. Ngem itattan taadakan kini Kristo, masapul nga timang dumduminar ken ka ket dadjay power of our Lord Jesus Christ hindi na po ang kasalanan. For you are not under the law but under grace. Saan kan nga na agbibiyag nga babaeng tilinteg nga naman mga inarami daytoy makabasol ka. Nga inarami daytoy basol. Ya, you are kuna na sikakat agbibiyag kan under Grace. grace. Babaan ti parabor ni Apo Cristo. Dios. Babaan ti panangawat mo kini Apo Jesucristo kas manubot kin mangisalakan mo. And now kuna na saan kan nga adipon iti basol. Amen. Napadas nyo ba ti nagpakawan ti basol yu nga napudno kini Apo Dios? Amen. No saan nyo pa nga napadas? Baka itatati tiyempunan. Nga ikonpisar mo ti amin nga basol mo kun kunam Apo Jesus awaten ka napudno iti puso. Agbyag ka nga napudno iti puso. Ket itatasaan akon nga adipon ti basol. Ngem magbibiyag akon babaen ti grasya ni Kristo. Nga gapu iti dayta nga grasya nawaya-waya anak ti basol madaydayaw iti Apo. Amen. Amen. On the cross, kunana, our old sinful nature was crucified with Him. Ijay cross ni Apo Jesus nga nansaan na. Yan.
na inayon nga na ilansa da jay daan a kinatao tayo. Jay daan nga eyes na ilansa jay old cross of our Lord Jesus Christ. Kaya bibiyag ken ka anak ko, jay baro nga eyes. Did you realize that? Amen. Pero kung di nyo nare-realize yun, ipapapilit nyo lang tayo dati nga biyagyo, talagang hindi mo makikita ang pagbabago. Pero pag i-analyze mo ti sa i-analyze mo ti sa ni Apo Dios, nga si ka na ilansakan iti dayjay daan nga kinatawag mo ket na ilansan ken ni Kristo. Ket agbibiyag ken kan sa anin nga jay daan nga kinatawag mo dikit jay baron apa nagbiag iti biag mo, and then now mariknam that you are a born again and you have a new life and nature of God. Manaydayaw ti Apo. Amen. Amen. Agbibiyag ka nga kalanglang nga iti Dios. Ay agpay susa, ay babaan ti pamati ti panagbiag kapsa. No saan mo nga patsin? Awan adi. An nga akarayam ti sao ni Apo Dios. Ngem no patsyem ti sao ti Apo, maaramid ken ka, maridayaw iti Apo. Sika nga mismo, saan kan nga agbibiyag nga adipon ti basol, dominion ti basol, but you are free of any power of sin iti biyag mo, na set free kan, maridayaw ti Apo. Amen! Sumada jay kanta nga, no, kung na jay, najay kanta na nga, no ever slave from dominion iti basol. Ano di kanta nga kasya nga ni kaanuman sa anak ko nga agbibiyag nga adipon iti baso. Agbibiyagak babaan ti grasya ni Apo Dios na set free ti yaman nga basol. Manadayaw ti Apo, amen? Amen. So ano ipalagip ni Satanas, di basol mo idi. Nilipatan ni Apo Dios na dyan. No hindi nakapatay ka, nilipat ni Apo Dios na itatan nga, barukan nga, namati. Naraming mo da dyan idi, kaputa tinagturay ken kaket, lust of the flesh. Lasag. Lasag. Da dyan, kunata yung kaya bakit yung mga nasa pagbaludan, binabago ng Diyos na hindi ma-accept ng mga tao? Pinmatay dayta, nag-rape dayta, apay kumanga itatakat, inyo inayon dita church, kanda maawatan. Kaya tao nagdawat pi man ti pamakawan nga na impusuan ket binigbig na ni Kristo nga nang punas iti basol na. Ket itatan si bibiyag, nagbibiyag kini Kristo kas baro a perso. Aridayo ti Apo, amen. Amen. Because God is a God of second chance. Second chance ti biyag ti maysa nga tao. Na once nga si ka binigbig mo isuna, agbiag isuna iti biyag mo ket lipahan nan amin nga basol. Waya-wayaan na ka ti aminin. No idikit nakararamid ka ti basol, nilipat mo da jay itan. Pinakawan na ka ni Apo Diyos, dagi jay nga basol, saan na pulos nga isubsubli. Una na, dagi jay basol mo, nilipat na nga kasla da jay rugit nga nayanod ijay, bye-bye nga ni kaanuman, saan nan nga isubli, pay lang da jay nagayos nga rugit. Dire-diretso na yun, pagkapun, hanggang sa hindi na yun babalik. Ganon ang kasalanan natin. Ganon tayo hinugasan ng Diyos. Hindi pinakawan na kati, pinawakawan na kati basol mo, na nga panlipat, apan ulit-ulitin nga, i-remind ken ka. Past is already past. Amen? Amen. Tapno dita guilt ti puso yung mawaya-wayaan. Whatever nga naaramid yung basol, pinakawan na kayo ni Apo Diyos, nilipat na daytan 100%. Amen? Amen. So kalagi niya nagapo niya kulungan, anyaman nga permi nga basol tinakain kumit da itibiyag da iti awan pa ni Kristo itibiyag da rapist da nang papatay datihan nga mabilang nga tao. Okay? Murderer, rapist, agtatakaw, adaamin kinyanan nga basol. Apay nga iti nagparintumeng tinaming pinsan ket inawat na ni Apo Yesu Kristo itibiyag na nadalusan. Ket inarakop ni Apo Diyos, ket nilipat ni Apo Diyos na jay. Multiple murder na inaramid na itibiyag na. Why? Because saan nga tingtingbangan ni Apo Diyos no kasanot kadakkel kabasit ti basol.
Tikit kitaan ni Apo Diyos kas ano ka nga imasidig nga nagpakumbaba kanya na. Si pupuso ka ba? Nga din mawat ti pamakawan. Amen. Dakkel wino ba ti basol mo? Pakawanan na ka ni Apo Diyos. Arako ko na ka ti Apo. Katwaya-wayaan na ka ti anyaman na nakapasulang. Aray na ayaw ti Apo. Amen? Amen. Ganyan ang Diyos. God is the God of a second chance. Unfair kung kunam. Kasi sika nga tawahan mo nga maawat na dyan. Sika. Ngam ni Apo Diyos, daktil ti ayat na ngam nalawa. Kawan ti patpatingga ti ayat ni Apo Diyos. Once nga nagbabawi ti tao, awan maaramit mo. Awatan ni Apo Diyos dayta. Awatan ni Apo Diyos nung nagbabawi iti tao. Amen. So marun nga iti tulbot ti amin kat pa nagbabawi. No ti tao amo nang agbabawi ti basol na awatan na ni Apo Jesus in praise God. Awan daktil nga basol. And that's the problem. Paano mo ma-overcome ngayon? Kasi Kristiyano na tayo. Whatever nga naaramid tayo nga basol, gusto ko lang i-indicate na nilipatan ni Apo Diyos. Ilugasan na kan, nilipat na, sana idagudag gulit. Day ta, oray no jay panpanunot mo kat idagudag gulit na. Ni Satan, isubsubli na nga idagdag gulit. Sika, kasta ka, sika, kastoy ka. Ni Apo Diyos nilipat na day ta. Remember that, and always remember that. Ni Apo Diyos, sa nyaman ni pakawan mo nga basol, nilipat na. Maridayaw ti Apo. Amen? At gusto niya, mabuhay ka sa panibagong takbo. Buhay na namatay na sa kasalanan ng katawan. Amen? Kasi hindi na ho tayo slave ng sin. Maridayaw iti Apo. Number 2, use the word of God, kunan to eh. Iti amin nga area kano iti weaknesses tayo. Use the word in relation to our area of weaknesses. Saan kayo mahina? Sa flesh. Tapno ma-overcome tayo dito. Okay, let's give example, an examples. Ano ang mga weaknesses mo na pag ginamit mo ang word of God, na-overcome mo? Siya. Managungumuta. Kasi nga ba hindi talaga nga naglaka kami nga Greek nila kay because of my DJ haanak na makaanandor. And yet na-analyze ko nga yun pala yung time na naka-under ako sa cancer patient. And once na you are cancer patient, sobra yung tolerance ng kwang mo, hindi mo nga mapigil. Dapat hindi nga nagungutak na talaga nga ako nga may gawgawit, diba? Christian na ako noon. So, hindi naawan da jay, na-set free ak ti cancer, na ininot mo. And then, sa uni Apo Diyos tinang sumsumak iti. At least ma-overcome ko ito. Palidayaw iti Apo. Amen? And sometimes pride. Yes. Ti pride, no maminsan, isuday ti kalaban ti flesh tayo. Okay. Nangay ko ma. Eventually, kuna ni Apo Diyos, apay day tati pagayata. Nga day nga pa nagrasrason mo. Nyangay ko ma. Baliwan ni Apo Diyos. Kasi malagit mo dyan sa uti Apo eh. Amen? Amen. So, mausap mo dyan sa uni Apo Diyos nga mang tutup ijay pride itong galmay sa kadatay. Paano nyo ginagamit ang word of God tapno matutupan na dyan weakness mo iti dating abiyat? Pastor Rabioli, kasano mga usarap ti sa uni Apo Diyos tapno dyan weakness mo tilasag? Ket masuma when no mabalance. Jay weakness ko kas pangarigan. Worry. Aha, maragdandanag ka. Nagdandanagak. Ket kunana kanya kay jay Matthew. Come unto me, kunana. Masidag ka kanya, ta kayo nga dadagsunan ka na dati awitan na, makariribukan na, taikang kayo iti, inanang. Ket jay met ko kunana pa nga God is the God of peace. So if you have that
katalnaan iti biyag. Kaya agkaroon ka ay iti biyag nga niya ko nanan di beatitudes. Ijay nga pagsarsarmingak no sumangbay dagitoy nga panagdandanag panagdagdagsen iti biyag. Amen. Mm. Amen. Thank you, Pastora. Mm. Amin tayo the weakness na nga panagdandanag. Mm. Kristiyano ka, mamaapay nga, basit lang nga banag, agdandanag ka. Di mo mararamido mo. Ang mga aramida mo, di kadadanag mo, nalipatan mo di sa uni Apo Diyos. Amen. O, tunay ba na dapat yun ang gawin natin? Bilang isang Kristiyano, nung may ti panagdanag, umuna agkararag ka. May kadwa, lagi pong dagiti sa uni Apo Diyos ko na ni Pastora Violi. Utarum dagiti sa uni Apo Diyos nga mang supapak di panagdandanag mo. Nyang iti, apay nga inted ni Apo Diyos dagiti sa una kada tayo no hantayong kutarum, yan tayo pagbiyagan. Unana ije casting all your cares upon Him, for He cares for you. 2 Peter 5:7. Yung mga mumatusaran. Kuna ni Apo Diyos, but my God shall supply all your needs. Ngam danag kalatanga danag no din ng pangalam kadagiti amin abanbanag aramidem jay bukod mo nga pamayan. Yes. Yes, agtrabaho tayo ang ibagamanen ang agtutugaw ka ta ibagam lata ti God may shall supply all your needs agtutugaw ka. Ano man nga kasya? Ngem usarem daytoy tapno jay puso nga agdandanag umay itital na and then do your best. Maridayaw ti Apo, amen. And then pag amamuam di Apo Diyos nalalaing no da jay problema mo. Sa amon to nga mapuutan dagiti amin nga parikot mo na ikan ti solusyon. Okay. Day tadanag nga mausap ti sa uti Apo weakness. Matrouble nila kay karagi jay problema na ay nagkampante aklat ta. And then nagkampante aklat ako nak, Lord, give me wisdom. Tapno masolusyonan da ito. Hanak magmabaling nagtutugaw lang. Hanak nga agarami, danot nga kasi ito bagati ako. Ada pisken ka nga masapol aramidem mat da jay part mo. So, ni Apo Diyos, insuro na ti amin nga pamayan and thank God for Hannah. Winmat, agusar. Ket nausar! Tahan nga rod nga mabalinda jay, kas jay, iso nga masapul nga aramidam iti solusyon. Ket salamat ti Apo ta. Usaran na. Na-clear ti amin. Ket tuntuno bigat, mapananto isubmit dagiti amin nga documents na ijay opisina data no aguray laan nga ti dispatch na. By God's grace. So that time, ang daming danag. Lord, if hanga makapanilakay ko kas anong dagiti nakadado nga utang. Kas anok nga mabayadan dagiti kastuyen Apo once nga awanan ti trabaho min kas anok panagadal ti anak ko. Nagadu nga danag nga umay kanya. Ngem nagrilayak ti sa uti Apo kimpetak jay sa uni Apo Dios kinagi jay promises na kunak Apo ikanak tital na. Binasbasak ti sa uti Apo ket kunana agtalged ka anak ko. Gaputa no idi ket na solusyonan dagiti amin siak nga Dios siak latta tinang solusyon ingana ita. So I trust ti sa uti Apo. I thank God tanaurnos ti amin madaydayaw iti Apo. Glory to God. So sometimes ununaan tayo ngamin tinandanag dagiti banag. Ngem tapno ma-overcome tayo da jay nga weakness. Daytoy na inlasagan nga karirik na tayo. Use the word of God tapno mabalanse. Dagitoy nga weakness when no pagkapuyan itilasag tayo. Maridayaw ti Apo, amen. Amen. Imposible nga awan ti dandanag ka na kayo mamati akadamo dandanag kaya. Amen. Adu? Nung tapno madaan tayo ti kapya. Subliam nga panunutan dagiti sasao ni Apo Dios. Amok ti Apo ikan nakatikap niya. Amen. Maridayaw ti Apo.
Amen. Amen. Hantay exempted dito yung world, many tribulations. Kunana, adu ti tribulasyon ti Kristiyano matempda nga agdanag. But praise God for God's word. Nukas jay, umay dagiti parparikot, usarin tayo ti sa uni Apo Dios. Amen. Maridayaw iti Apo. Amen. 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 Word. Psalms 119 verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Sano-kano nga dito may isang agtutubo ket malinisan iti danana by taking heed according to your word. Malidayaw ti Apo. Amen. Sano nga malinisan ti danam? Dandanag whatever nga pakatimtaran iti biyag iti lasag. Usaran ti sao ni Apo Dios. Malidayaw iti Apo. Amen. 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 Ano pa sao ni Apo Dios dito ingam paspas tayo ti mapanti sao ti orasen. 10 o'clock. Psalms 141, Psalms 19, last day nga pa nagisuro kon about this topic so marunong to jay. Ni Pastor Aleti mang isuro kada tayo the next Pastor Abioli. Ta kwada to yan last sa Sunday ko mang awanak so nga ilupas ko itata. Okay, Psalms 141 and then last number 3, walk in the spirit and Amen. crucify the flesh. Yes. Inulit ko, jayin bagak iti last Sunday. Last Sunday. Pasakop tayo sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Without the Holy Spirit, Yes. ta sarilim lang nga addang, kapigsa iti kinalaing mo, iti magnaken ka, ma-fail ka. Yes. Babagsak ka pa rin sa pagkakasala. Ngem magmagnaka iti Espiritu ti Apo, ket i-crucify mo iti lasag mo kadagiti kunatayo nga panaka-crucify ni Kristo iti cross. Then, hallelujah. Hallelujah. Ma-overcome tayo iti lasag tayo. Amen. We learn that we must walk in the Spirit to overcome the flesh. To walk in the Spirit is to walk yield to, under the influence of, in submission to, under the direction of, and by the empowering of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, Amen. verse 16. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Magnaka kano iti Espiritu ti Apo, ket saan na hamo nga mapulfill da jay tarigagay iti lasag mo. When no, Amen. mapagbaligyam iti tarigagay iti lasag. Bye-bye dayaw iti Apo. Amen. Amen? Amen. Ani barang-barang da ito eh. Tapno dumakkel tayo nga na espirituan, we need the Holy Spirit. Talaga nga ti biyag ti Kristiyano no awan ti Espiritu awan mang balanse. Awan ti sao ni Apo Dios ken ti Espiritu ti Apo awan mang balanse kada tayo. So nga masapol tayo dayta. Pa-under tayo under the power of the Holy Spirit. Tapno mailasin mo, ma-discern mo, anya ba ti lasag, anya ba ti madikayat iti Apo, iti biyag mo pag maiwasam nga matarigagayan dagitoy lash of the flesh. Maridayaw iti Apo. Amen? Amen. Hallelujah. Romans 8:13. Basaan niyo ito dito. Romans 8:26. Galatians 5:25. Matthew 5:29-30. Dagitoy. Yeah? And put on Jesus and make no room for the flesh. Sabi Amen. mo ni Jesus, hindi ka naganti pusom, kung saan mo nga palubusan nga ada space ni flesh ijay puso. Nudikat ni Jesus, timang captivate iti amin ang kinataong. Nukas jay, iti aramidan tayo, tibiyag tayo, Romans 13:13-14. Ibinasa ni lakay itatay, 1 Corinthians 15:33. No? Hana tayo nga ma-deceive iti kabuso. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Amen. Amen? Amen. Good So habits. nga, everyday ato piliim ti kaduang. Tapno Yes. may tublak na iti ko. Pag chismosa ang kasama mo, lipatom dahi tang nakadkadwa. Uri kat pa iliblibri na ka. Uri kat pa iliblibri na ka, chismosa mo. Natawa si Diyos. Iwasan mo. Kasi ikukurap ka niya. Yeah? Itublak na ka iti, alinan na ka.
Amen? Amen. No, puro negatibo ti panpanunutan na ti kadwam, iwasan mo kasi magiging negatibo-tibo-tibo ka rin. Okay? Yung maragut utang ti kadwam, mahawaan kanta. Natawa si Sister Mel. Malun ang aming labang ko. Online. Sukat kadwam. No, adamot kami kastoy at ipanagutang. Nagutang ka kami niya, napakausaran na nga ag-benefits ka tinikam. Ang nga basta ada pagutangan kat halabira, utang. Online. Utang. Kaputa, kwarta kat utangin latan. Ting iti mamintalo. Ag-generate ka ti income dito and go. Kami sa nga generate iti income, forget utang. Ang pangluho-luho lang, hayaan mo muna luho-luho. Okay? So, yun. No, tikad kaduam katawan pulos iisman na tina-espirituan, rog-rogyamon nga lipaton. Aywan. Na sigurado, pastor. Yawawan na kan. Napanasumot nga tayo. Aywan. Kuyog kadagiti kanayon nga tila pangit-ipanan, daking ka. Iguyod nak Kuyog jebits. da ka din. Pastura ka. Awanin na ano kasya, maliday Awan. Amen. Datayo amin, nalangan ni Pastora. Nga, adal kada tayo amin to overcome our flesh. Lipatam. Glory to God. Daglagi pa tayo dagito. Isa sa uti apo, put on Jesus and make no room for the flesh. And then next is, hallelujah, the Aramidam, walk in the Spirit and crucified the flesh. The flesh. And then next, pataas tayo, use the word of God in relation to your area Yes, of weakness. amen. Lastly, know you are free from the power of Of sin. sin. Wala na. Patay na tayo sa anumang uri ng kasalanan. Yes. No? Okay? Amen? Amen. Glory to God. Takder tayo, tagkararag tayo.